Nritta Angaharam or Tilana is a rhythmic dance composition. It is typically performed at the end of a concert or a dance performance and is known for its lively and energetic nature. Tilanas are characterized by their brisk tempo, complex rhythmic patterns, and repetitive syllables. They are often accompanied by intricate footwork and expressive body movements by the dancers. Tilana or Nritta Angaharam in Ragam Shanmuga Priya, Talam Adi, choreography Natyacharya the Dhananjayans. This will be followed by a Tirupugar in the same Ragam and Mishra Chapu Talam. Mutte Taru, though is the first Tirupugar of Aruna Girinadar, has been placed as the finale to suit the Tilana in the same Ragam. Following that will be the Mangalam.
कुङ्कुमरक्तवर्णं महामदिं दिव्यमयूरवान् रुद्रस्य सूनं सुरसैन्यनाथं गुहं सदाङ्गं शरणं प्रपद्ये षडानदं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामदिं दिव्यमयूरवान् रुद्रस्य सूनं सुरसैन्यनाथं गुहं सदाङ्गं शरणं प्रपद्ये सा गरि सदि तदिं गिडतुं मप मप तदिं
ತಿತ್ತಯ ಒತ್ತ ಪರಿಬುರ ನಿತ್ತಪ್ಪನ ಮೈತ ಭೈರವಿ ಕೊಡ್ಗ ನಡಿಂಗ ಕಳ್ಗೊಡ ಕಳ್ದಾಳ ಪರಿಯಟ್ಟ ಭೈರವ ತೊಗುದೊಗು ಚಿತ್ರಪ್ಪ ಉರಿಕ್ಕ ಸಿಗಡಗಯನ ಬೋಧ ದಿಕ್ಕು ಪರಿಯಟ್ಟ ಭೈರವ ಕೊಕ್ಕು ತೊಗುದೊಗು ಚಿತ್ರಪ್ಪ ಉರಿಕ್ಕ ಸಿಗಡಗಯನ ಬೋಧ கொத்து பறை கொட்டு கனமிசை கொக்கு குகு கொக்கு குத்தி புதை முத்து பிடியன முழுகூவே கொத்து பறை கொட்டு கனமிசை கொக்கு குகு கொக்கு குத்தி புதை முத்து பிடியன முழுகூவே வெட்டி மலிட்டு குலகிரி குத்த படவத்த பெருவல பெருமாள் குலகிரி குத்த படவத்த பொறவல பெருமாளே ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೋ ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೋ ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗ ಇಂದಿನ ಕರಣ ಶುಭ ಕರಣ ಇಂದಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭ ಲಗ್ನ ಇಂದಿನ ಕರಣ ಶುಭ ಕರಣ ಇಂದಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭ ಲಗ್ನ ಇಂದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯಣ ಪಾಡಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೋ ಇಂದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯಣ ಪಾಡಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವೋ Before we disperse for dinner, a quick photograph with the musicians. Request all Bharati Natya Kendra students to come onto the stage for a picture. Thank you all for being here today. Please stay back for dinner. Good night, Shubh Ratri.